জন্ম হোৱা তেওঁবিলাকৰ নাম কিয় কাটিছে ছাদি ক'ত হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে তাৰ মিছেছটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে সেইটো ক'ব লাগিব 2000 চনৰ পৰা ভোট দি আছো ইয়াত আৰু जी বিচাৰিছে মানে পঞ্চায়ত ইলেকশনত কিয় নাহিব এইটো ভোট काटा गया है उनको री इंक्लूजन होगा कि नहीं होगा ৰখি আছো আমি ঘৰত ভাত নাই পানী নাই আমাৰ চাহ তোমাৰ পেটত নাই এসি সালকে কেলে লাগে এটু কই দিও এসি সাক লাগিব আসামৰ ছোৱালী আহিলে ইয়াত ভোটৰ অধিকাৰ নিদিয়ে একবাৰ কাটিলে কাট খাই কিয় নিদিব নিজৰ গাঁৱৰ ছোৱালী নিজৰ গাঁৱত বিয়া পাতিবলৈ শাদি কৰিবলৈ কোনো নাপায় মই আহিছো শিৱসাগৰ হি আহিছে অৰুণাচলৰ হি আহিছে সেই আসামৰ কেলে ক'ব এইটো কথা মানুহৰ শাদি ক'ত হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে তাৰ মিছেছটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে সেইটো ক'ব লাগিব ইয়াত ক'বই লাগিব ইয়াত আজি এসি ছাৰে পঞ্চায়তে ভোট কাটি দিছে নি কাটি দিছে এতিয়া মোৰ মানুহজনা আহিলে মোৰ দুজনক কাটি দিলে আপোনাৰ বিয়া হোৱা কিমান বছৰ হ'ল মোৰ বিয়া হোৱা মোৰ ল'ৰা বুঢ়া হ'ল এতিয়া আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নাম নাই কাটি দিছে আগৰবাৰ নাই মানে আমি অৰুণাচলত থকা পৰা আমি এতিয়া অৰুণাচলৰ পৰা ডাইনত থকা ডাইনৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলোঁ ইয়াতে এতিয়া ভৰালোঁ মানুহজনৰ আহিলে আমাৰ বোৱাৰী আৰু মোৰ নাহিলে ডাইনত আছিলে নাই আপুনি ডাইনত আছিলোঁ কিন্তু ইয়াত ভৰাব পৰা নাই লেকাঙত অহা আজি কিমান বছৰ হ'ল এতিয়াই মানুহজন আছে এই বহুত বছৰ হ'ল আজি ইমান বাচ্চাতে অহা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা এই 10 বছৰ বেছি ইয়াৰ নাতিয়ে 10 বছৰ মোৰ নাতিয়ে 10 বছৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ নাতিয়ে 10 আগত কিতিয়াবা ইয়াতে দিছিলে ভোট এইটো ইয়াতেতো দুইবাৰ ইলেকশ্যনত ভোট দিছোঁ ডাইনতেতো বহুত দিছোঁ পঞ্চায়ত ভোট দিছিলে পঞ্চায়ত ভোট এইবাৰহে আমি ভৰাইছিলোঁ কাটি দিলে এতিয়া কিহৰ কাৰণে কাটি দিছে সেইটো আমাক লাগিব মেডাম কি আপোনালোকৰ কি প্ৰব্লেম আমি অসমৰ পৰা বিয়া হৈছোঁ আমাক একো নিদিওঁ বুলি কৈছে মালিকক দিছে আমাক নাই দিয়া এইটো আমাৰ কি কথা কি অসমতে অৰুণাচলতে বিয়া হ'ব নেকি সেইটো ৰুলটো নাই ক'তো ইমানে আৰু কি ক'ম এসি আহিব লাগিব আমাক উত্তৰটো দিব লাগিব আপোনাৰ এতিয়াও আসামত ভোট আছে নেকি নাই আসামত কাটি দিয়া হ'ল আসামত কাটি দিলে মই এইটো ভোট এতিয়া দুবাৰ দিলোৱে পঞ্চায়তটোহে নাই পোৱা মানে এমএলএ যিটো ভোট এইটো আপুনি দুবাৰ দিলে সেইটো দিলোঁ এইটো পঞ্চায়তটো নাই উঠা নিদিওঁৱে বুলি কৈছে অসমৰ এয়া পপ দেখাবলৈ কৈছে আমি অৰুণাচলৰ পপ আমাক কোনে দিব অসমৰ ছোৱালী হিয়াৰিং এটেণ্ড কৰিছিলোঁ কি কৈছে তেতিয়া একো নাই সোধা ক'ৰ পৰা বিয়া হৈছে সুধিছে বছ ইমানেই এইটোৱে আৰু বেলেগ নাই সোধা 2000 চনৰ পৰা ভোট দি আছো ইয়াত আৰু যি বিচাৰিছে মানে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত কিয় নাহিব এইটো ভোট এইটোৱে আমাক লাগে মানে আৰু মানুহজনৰ আহিছে আমাৰ কিয় কাটি দিছে ইয়াতে আগত জেনেৰেল ইলেকশ্যনতে ভোট দিছিলে দি আছো 2000 চনৰ পৰা দি আছো মই পঞ্চায়তটো দিয়া নাই পঞ্চায়তটো 1 নম্বৰ আছিলে 1 নম্বৰৰ পৰা 2 নম্বৰলৈ আনিছোঁ তেতিয়া 1 নম্বৰৰ পৰা সকলোবিলাক কাটি দিলে আৰু মোৰ মা ঘৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তিনিচুকীয়াৰ পৰা সকলোবিলাক কাটি দিলে চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা আনি মেলি ইয়াত জমা দিলোঁ এতিয়া আমাক ইয়াত প্ৰ'ফ বিচাৰিলে কি প্ৰ'ফ বিচাৰিব আমাক সেইটোৱে লাগে মানে আমি আধাৰ কাৰ্ড আছে ইলেকশ্যন কাৰ্ড আছে পান কাৰ্ড আছে সকলোবিলাক দিয়া হৈছে লেকাঙৰে হয় ইয়াৰে হয় মোৰ মিষ্টাৰৰ আছে পঞ্চায়তত আছে বাৰে দি আছে আৰু মোৰ নাই আৰু ল'ৰাজনৰ নাই মানে আগতো কৰিছিলোঁ অহা নাই কিন্তু আকৌ এইবাৰো কৰিছোঁ অহা নাই এইবাৰো বেটাৰ বি নাই বেটাৰ বয়স 19-20 বছৰ হ'ব হয় এসিৰ পৰা আমি বিচাৰিছোঁ বেটাৰ বি এইবিলাক দিলোঁ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট কিবা কিবি বিচাৰিলে সকলোবিলাক দিয়া হৈ গ'ল কিন্তু কিয় নাহিলে এতিয়া কৰিছিলোঁ হিয়াৰিঙত হৈ গ'ল বুলি ক'লে হৈ যাব আপোনাৰ হৈ গ'ল সকলোবিলাক ঠিকে আছে বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে এতিয়া অহা নাই মই অসমৰ পৰা তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিয়া হৈছোঁ আজি মোৰ মানে জেনেৰেল ভোটটো মই দিলোঁ কিন্তু মই পঞ্চায়তত মোৰ নাম হিয়াৰিং কৰা হৈছিলে কিন্তু নাম নাহিলে তেওঁবিলাকে ক'ৰ পৰা বিয়া হৈছোঁ আসামৰ পৰা বিয়া হৈছোঁ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বুলি ক'লোঁ কিন্তু হ'ব বুলি ক'লে হিয়াৰিং কৰা টাইমত মোৰ হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়া মোৰ নাম নাহিলে কিমান বছৰ হৈ গ'ল বিয়া পাতা ইয়াতে মোৰ বিয়া হোৱা 14 বছৰ হৈ গ'ল একবাৰ বি দিছে পঞ্চায়ত দিয়া নাই এবাৰ মই হিয়াৰিং কৰিছিলোঁ কেঞ্চেল কৰি দিলে কিন্তু মই জেনেৰেল ভোট দিলোঁ সুধিছে কেলে কেঞ্চেল কৰিছে আপুনি এইটো
এইটো অসমৰ পৰা অহা কাৰণে এইটো কেঞ্চেল হ'ল বুলি কৈছে। আপুনি 18 বছৰ হ'ল দিয়া হোৱা, এই বছৰে কেলে জইন কৰিছে? এই বছৰ মানে ইয়াত মই ভোটৰ নাম উঠাবলৈ মোৰ বহুত টাইম লাগিলে, কিন্তু এইবাৰ উঠাওঁ হিয়াৰিং কৰোঁ, তেতিয়াও কয় আমুকটো ডকুমেণ্ট লাগে, সেইটো আনি জমা দিওঁ, তাৰপিছত আকৌ এটা ডকুমেণ্ট জমা দিওঁ, জেনেৰেল ভোট মানে জেনেৰেল ভোটৰ কথা কৈছোঁ। তেনেকৈ বহুত ডকুমেণ্ট বিচাৰিলে, কিন্তু বিচাৰি সেইবোৰ জমা দিলোঁ, তেতিয়া মোৰ জেনেৰেল ভোটটো আহি গ'ল। কিন্তু পঞ্চায়তত এতিয়া মানে যেতিয়া হিয়াৰিং কৰিলোঁ হ'ব বুলি ক'লে, হ'ব বুলি কোৱাৰ পিছত এতিয়া নাম নাহিলে, মানে তেনেকৈ মোৰ সময় লাগিলে। ইয়াত বহুত ডকুমেণ্ট বিচাৰে। এইটো চৰকাৰক মই ক'ব বিচাৰোঁ, এই সমাধানটো আমাক লাগিবই, লেকাংবাসী ৰাইজক লাগিব, ৰাইজ লাগিব নাই, আমাক এই সমাধানটো লাগিবই লাগিব, লাগিবই লাগিব। আমি এই সমাধান আমি বিচাৰিছোঁ, আমাৰ লেকাংবাসী ৰাইজক সকলোকে লাগিব। কিয় ভোট কাটিব আমাৰ? আৰু এয়া লেকাঙত জন্ম হোৱা তেওঁবিলাকৰ নাম কিয় কাটিছে? তেওঁবিলাকৰ নাম ভৱিষ্যত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হ'ব অৱস্থা? তেতিয়াতো আমি অন্ধকাৰ কোৱা বাহিৰে আৰু আমাক কি আছে? ভোটৰ যদি আমাৰ অধিকাৰে নাই, তেনেহ'লে আমি এই লেকাংবাসীত আমাৰ কি অস্তিত্ব থাকিব? ৰাইজ সকলোৱে কওকচোন, আমাক লাগিবই, এই অধিকাৰ আমাক লাগিবই, আৰু আমি কেতিয়াও নেমানো, আমাৰ সমাধান দিবই লাগিব চৰকাৰে। सर यहाँ में कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये लोग का वोट काट दिया गया है बोल के सर, उसका पीछे क्या वजह है सर? ये लोग आया भी है, कुछ अच्छा उन लोगों को रीज़न नहीं दिया गया है, वो लोग का कहना ये है। और कई लोग आज आपके एसी ऑफिस में भी गए थे, सर क्या है एक्चुअल में इसका वजह? वोट काट दिया ऐसा किसी का नहीं करता है। ये रोल में जो ऑलरेडी एनरोल हो गया, उसका आपका ऑब्जेक्शन करने का, डिलीशन के लिए ऑब्जेक्शन करने का फॉर्म होता है। जिसका कटा है वो कोई ना कोई ये किया होगा, ऑब्जेक्शन किया होगा डिलीशन के लिए, और उसको वेरीफाई करके हियरिंग में वो डिलीट हुआ होगा। और जिसका रिजेक्ट हुआ है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करना होता है एनरोल करने के लिए, शायद वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ होगा। हैविंग सेड दैट, आज भी आया था मेरा ऑफिस में, मैंने यही क्लैरिफाई किया है, बिकॉज इट इज़ डन मैनुअली टाइप करके ई रोल बना रहा है। वो फॉर्म को देख के, जितना भी फॉर्म्स हैं वो देख के, तो कभी कभी इनएडवर्टेंट क्लरिकल मिस्टेक हो जाता है। जैसे भी जितना भी ऐसे केसेस है, ऑलरेडी अभी तक 3-4 हम लोगों ने नोटिस निकाल के कोरिगेंडम इशू करके इंक्लूड कर दिया है। और आज भी वही बताया है, जहाँ में सब कुछ ठीक था बट इनएडवर्टेंटली कहीं रिजेक्शन हो गया, तो उसको एप्लीकेशन दीजिए, सेटिंग द रीजन्स, उसको रिव्यू करके अगर सही है तो इंक्लूड कर देगा, ये बता दिया सर। और एक महिला लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे, जो कह रहे थे कि दैट इज़ रिगार्डिंग इंडिजिनस एंड नॉन इंडिजिनस। 2019 का भी ये लोग रेफरेंस दे रहे थे, बट जो फॉर्म 4 होता है इंक्लूजन के लिए, उसमें 2019 में द वर्ड इंडिजिनस वाज नॉट इंक्लूडेड। तो इस बार जो है, जो फॉर्म है स्टेट इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो इंडिजिनस वर्ड इंक्लूड किया है। तो अकॉर्डिंगली जो भी इंडिजिनस है उन्हें ही ये क्या है, आपका ई रोल में जो हियरिंग था उसमें एक्सेप्ट किया हुआ है। जो कोई है जो बाहर का है, तो यहाँ भी फ़िलहाल रह रहा है, तो दे आर डिमांडिंग दैट since they are living here, they should be accepted and enrolled in the e-roll of पंचायत e-roll। लेकिन इंडिजिनस नहीं है, चूँकि that is a direction from स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो हम लोग तो उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली they were rejected। आज हमारा लेकांग में जितने लोगों का पंचायती राज इलेक्शन में जिनका वोट काटा गया था, किसी का जेन्युइन इशू था, किसी का कुछ ऑफिस तरफ से गलती हुआ होगा, इस तरह से जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने स्पीच दिया, वही चीज़ लेके आज जो हम लोग सुबह से हमारे लेकांग के जितने पब्लिक थे, जो विक्टिमाइज पब्लिक थे, सभी आए और EAC ऑफिस में EAC सर से, असिस्टेंट कमिश्नर से जो हम लोग का डिस्कशन हुआ, वही सेम चीज़ पब्लिक को रखा जनरल ग्राउंड में। वहाँ पे असंतुष्ट होके पब्लिक ने 0 पॉइंट में आज रोड ब्लॉकेट किया। रोड ब्लॉकेट करने का बजाय यही था कि EAC खुद यहाँ पे आके उनको बताना होगा कि जिनका जेन्युइन इशू था या जिनका काटा गया है, उनको री इंक्लूजन होगा कि नहीं होगा, ये सभी का क्वेश्चन था। तो वही चीज़ EAC आके बताया है हम सभी को कि उनका कल से ही जितने लोगों का कटा हुआ है और जिनका जेन्युइन है, वो आके एक बार रिव्यू करना है EAC ऑफिस में। तो मैं लेकांग के सभी जनता को मैं बताना चाहूँगा, जिनका कटा हुआ है वे सभी आए, अपना रिव्यू करें, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या चीज़ पे
उनको काटा गया है, वो चीज़ ऑफिस में आके विद्युत मोरान बैठेगा, उसके साथ और 2-3 लोग बैठेगा, उनसे कंसल्ट करके उनको नया से फिर से इंक्लूजन कराना है। जो आसाम से शादी हुआ है ये लेकांग या अरुणाचल में, तो उन लोग का क्या होगा पंचायत इलेक्शन का मतलब? हाँ, जो EAC सर का असिस्टेंट कमिश्नर का ये भी कहना है, जो हमारे बहन दीदी लोग आसाम से लेकांग में शादी हुआ है, उनका बेटा या बेटी का एनरोलमेंट ज़रूर होगा, लेकिन जो औरत यहाँ पे शादी हुआ है उनका जो है एनरोलमेंट फ़िलहाल नहीं होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन का स्टेट पॉलिसी का ऑर्डर आया है, बोला है, हालांकि हमें नहीं दिखाया है, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जिनका जो लोग असम से यहाँ पे शादी हुआ है उनका सारे लोगों का एक इकट्ठा करके उनका एक मेमोरेंडम तैयार करना है, EAC थ्रो से सभी लोग साइन करना है, और EAC के थ्रो से उसी मेमोरेंडम को अरुणाचल प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। वहाँ अगर रिकमेंड करता है, नोटिफिकेशन निकलता है, तो जो है इन बहन और दीदी लोग का जो असम से यहाँ पे शादी हुआ है उनका फिर किया जाएगा। मेरा जो हमारा जो लेकांग वासियों का पहला पॉइंट है, जो अरुणाचल का जो इंडिजिनियस और नॉट इंडिजिनियस का जो बात हो रहा है, जो इंडिजिनियस और नॉन इंडिजिनियस का जो बात हो रहा है, इसमें हमारा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं आने वाला फ्यूचर में। जो आने वाला फ्यूचर में जो हमारा लड़का बच्चा का प्रॉब्लम होगा, और साथ में जो हम लोग बाहर से असम से या अदर स्टेट से शादी करने का बाद उसका मतलब पति अगर वैसा एक्सपायर हो गया तो उसका कुछ भी वो नहीं रहेगा, मतलब उसका कुछ प्रमाण पत्र या उसका कुछ राइट नहीं रहेगा। इसके लिए हम अरुणाचल प्रदेश हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको लेकांग वासी का तरफ से पूरा अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा राइट है वो राइट को देना है, वो राइट को डिप्राइव नहीं करना है, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन को देना है बोल के मेरा तरफ से और पूरा लेकांग वासी का तरफ से अनुरोध करता हूँ कि वो चीज़ हमें अपना फंडामेंटल राइट, हमारा जो इलेक्शन का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो चीज़ वोटिंग राइट है, वो वोटिंग राइट से हम लोग डिप्राइव नहीं होना चाहिए, लेकांग वासी डिप्राइव नहीं होना चाहिए, और जो हम लोग को नॉन इंडिजिनियस जो बोल रहा है वो चीज़ नहीं होना चाहिए बोल के हम लोग जो इलेक्शन कमिश्नर से हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, वो नहीं होना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए।